बैनर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, सीसीडी का नाम नहीं होना चाहिए। वो बैनर लग जाते हैं जुमेरात को, पंजाब पुलिस आके वो बैनर उतार देती है। एसएचओ साहब का फोन आता है तो कहते हैं मैं खुद इसको देख लूंगा। किसकी? डीएसपी साहब की रिकॉर्डिंग मौजूद है। इश्तिहार ये सीसीडी के कर लें और कुछ जो है मुकामी पुलिस की तरफ से कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 365 डिजिटल के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। कुछ दिन पहले हमने एक बैनर वायरल होता हुआ देखा जिसमें सीसीडी का नाम इस्तेमाल किया गया। बहुत से लोग, ख़ास तौर पर वो जो फैमिली वाले हैं, वो उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे। मेरे साथ इसी खबर से जुड़े एक शख्स मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, ये स्टोरी क्या है? आपका नाम सामने आ रहा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वकार भाई, गुजारिश ये है कि 29 अगस्त का दिन था, तो जुमे वाले दिन मस्जिद में जब नमाज ख़त्म हुई तो जो ख़तीब साहब थे मौलाना अब्दुल कवी साहब, तो उन्होंने कहा कि जी एक मीटिंग का अरेंज किया गया, तो तमाम हज़रात यहाँ बैठे। तो जब वहाँ बैठे तो वहाँ पे डीएसपी हाफ़िज़ उबैदुल्लाह साहब और फ़रियाद अवान साहब भी वहाँ एसएचओ साहब मौजूद थे, इस्लामपुरा के। तो वहाँ पे बैठ के तो ये रबीउल ख़ास का जो रबीउल अव्वल वाले दिन जो यहाँ पे काफ़ी सालों से खराफात होती थी, लोग इंडियन गाने पे नाच गाने करते थे, बेहुदा लिबास पहन के, लड़के लड़कियों वाला लिबास पहन के सड़कों में घूमते थे। ऐसा भी हुआ पिछले साल के एक शख्स जो है वो दुल्हन बन के बाज़ार में फिर रहा था। तो ये मैं समझता हूँ कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत कायनात हैं, जाने कायनात हैं, तो उनकी ज़ात के हवाले से ये बहुत बड़ी बेहुरमती है उस दिन के लिए। तो वहाँ पे जब लोगों ने, मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी अपनी राय दी, तो वहाँ पे बैठ कर ये बात तय हुई कि जनाब हम इसके लिए बैनर आवेज़ा करेंगे। चूँकि सीसीडी का बहुत असर रसूख है और पाकिस्तान पंजाब में ख़ासकर सीसीडी की वजह से क्राइम में बहुत वाज़ेह कमी आई है, तो जुराइम ना होने के बराबर हो चुके हैं। तो ये जो लोग हैं तो ये सीधी ज़रा समझते नहीं हैं, तो क्यों ना इसको बैनर पे सीसीडी का नाम लिखे, तो इसको बैनर आवेज़ा कर दिए जाएँ। एसएचओ डीएसपी साहब की मौजूदगी में डीएसपी साहब वहाँ मौजूद थे, मस्जिद के अंदर बैठ के, जामे मस्जिद हनफिया सादी रोड मस्जिद के अंदर बैठ के सारी बातें हो रही हैं। ठीक है। तो किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। जब वो बैनर प्रिंट होके आए तो मैंने वो जो बैनर का जो मजमून था, जो उसका डिज़ाइन था, मैंने डीएसपी साहब को भेजा कि जी ये देख लें, ये डिज़ाइन में। इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि सीसीडी कार्ड दें, सीसीडी का नाम ना लिखें, तो इन्होंने कोई बात नहीं की। हमने वो बैनर प्रिंट अभी करवाए नहीं थे, तो दूसरे दिन ये तकरीबन कोई जुमेरात वाले बुध वाले दिन ये मेरे पास आते हैं और 1.5 घंटा मेरे पास बैठ के जाते हैं, चाय शाय पी के गए हैं। तो ये रबीउल अव्वल वाले के हवाले से बातें हुई इनके साथ कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें तकलीफ़ होती है, अज़ियत होती है। जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में हुर्मत या मोहब्बत रखता है उसको तकलीफ़ होती है कि इस दिन ऐसे काम ना हो। तो उस दिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि जी ऐसे ये जो है ये बैनर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, सीसीडी का नाम नहीं होना चाहिए। वो बैनर लग जाते हैं जुमेरात को। जुम्मे वाले दिन वो बैनर जो हैं वो उतारी जाते हैं, पंजाब पुलिस आके वो बैनर उतार देती है। तो रात के 11 बजे मुझे एसएचओ साहब का फ़ोन आता है कि अज़मत साहब यार ये बैनर लगे हैं, बड़ा मामला ख़राब हुआ है। तो मैंने कहा एसएचओ साहब आप बताएं इस बैनर पे कोई हमारा ज़ाती मुफाद? उसने कहा जी नहीं। मैंने कहा जी हमारी कोई प्रमोशन वो भी नहीं है। जी आपकी परमिशन से लगाए हैं, इजाज़त से लगाए हैं? इसका तो मकसद ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को जो है उसको बरकरार रखा जाए, कोई ऐसी शरारत ना हो। तो कहते मैं खुद इसको देख लूँगा, तो मैं इसको देखता हूँ मैं। तो फ़ोन बंद हो जाता है 11 बजे। उसके बाद रात के मैं सोता हूँ तो 1:30 बजे के वक्त वो घर बेल होती है, तो बच्चे कहते हैं कि वो सो गए अज़मत साहब। वो कहते हैं नहीं इनको जगाएं। तो मैं रात 1:30 बजे उठ के जब बाहर आता हूँ तो मुझे कहते हैं अज़मत साहब ऊपर बैठना है, चाय पीनी है आपके घर बैठ के। तो मैंने चाय वगैरह बनवाई, इसी ड्राइंग रूम में बैठ कर सारी बातें हुई। तो मैंने कहा डीएसपी साहब आपने तो खुद कहा था ये बैनर लगाएं, ये मेरे पास मोबाइल में इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। किसकी? डीएसपी साहब की रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि सीसीडी का नाम लिखें, बल्कि हमारा नाम भी लगाएं, 100-150 बैनर लगाएं। सुनाएं ज़रा। अगर आप ये देखें, ये सुने, दोबारा प्ले कीजिए। कहते हैं कुछ इश्तिहार ये सीसीडी के कर लें और कुछ जो है इसमें थोड़ा सा मजीद इजाफा भी कर दें। कल्ली सीसीडी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ करते रहोगे तो उते अपनी जगह ते हैं। कुछ इश्तिहार ये सीसीडी के कर लें और कुछ जो है मुकामी पुलिस की तरफ से कर लें। ये मैटर्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि कम से कम ये 100-200 होन ਜਿਹੜੇ मुख्तलिफ जगह ते लगे जान, नज़र आन, पढ़े जान, वादे होन, ਵੱਡੇ होन और इस गल दे उत्ते ਜਿਹੜਾ ना सारे आमीन भी कहन। ये डीएसपी साहब हैं। ये डीएसपी साहब ने जी ऐसे हुआ था कि ये वहाँ जब मस्जिद बैठे थे तो वहाँ पे तय हुआ कि मस्जिद इंतज़ामिया जो है वो अपनी तरफ से बैनर आवेज़ा करेगी, बाज़ार का जो ताजरान का ग्रुप है, अमन ग्रुप, वो अपनी तरफ से करेगा। और ये मैंने एक ना चीज़ ने अपनी तरफ से हिस्सा डाला, मैंने भी वो 4-5 बैनर लगा दिए। अच्छा, अब मसला ये है कि ये मैसेज उन्होंने किया आरफ शेर को, ठीक है, कि जी ऐसे सीसीडी का नाम भी लिखें, कुछ हमारा भी लिखें, तो ये बैनर लगाए जाए। जब ये रात के 1:30 बजे मेरे पास आते हैं
تو یہ کہتے ہیں عظمت صاحب یار معاملہ بڑا ख़राब ہے, تو افسران بالا جہاں بڑے ناراض ہیں اس معاملے پر, تو ایسے کریں کہ نا یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یہ بیان آپ پڑھ دیں. جب میں نے وہ پڑھا تو میں کہا جیسا کریں کہ آپ سے نا 2-3 لائنیں اور اضافہ کر دیں, اس کے مائنڈمنٹ کریں, اس میں یہ چیزیں اور لکھ دیں. وہ لکھ دی ہے. میں نے وہ بیان اسی اپنے کمرے میں بیٹھ کے, اسی ڈائننگ میں بیٹھ کے میں نے بیان ریکارڈ کروایا, اپنی مرضی سے کروایا, بڑے اچھے ماحول میں. تو مجھے کہتے ہیں میں نے اس کو سمیٹنا ہے, یا تو میں چاہتا ہوں اس کو سمیٹ دیا جائے. انہوں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم اس کو ٹی وی پہ یا ڈیجیٹل پہ اپلوڈ کریں گے؟ سے بات کیا کہ یہ آپ سوشل میڈیا پہ لگائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے تو اسے افسروں کو بھیجنا ہے کہ یہ معاملہ طے ہو گیا. ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے. لیکن جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہ مختلف لوگ دیکھیں, ہم یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں, ہم پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, یہاں پہ سماجی بندے ہیں, ساری زندگی ہم نے یہاں پہ گزاری ہے. ہمارے یہاں پہ محبت کرنے والے لوگ بھی ہیں, نفرت کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن وہ جو ہم سے جو بغض رکھتے ہیں ان لوگوں نے اس کو ایک منفی طریقے سے وائرل کیا. میری ذات کے اوپر, میرے خاندان کے اوپر, میری فیملی پہ یہ بڑے اذیت والے ٹائم گزرا یہ والا. تو اس لیے میں اب آپ کو یہ وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ اپنی ساری بات بتائی ہے. اس میں کوئی کمی پیشی ہے تو میں اس کا مجرم ہوں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بینر لگانے کا مقصد کیا تھا, میری نیت کیا تھی, اس میں میری ذات کو کوئی نفع تھا, میری ذات کی پروموشن تھی, کوئی پروجیکشن تھی, تو مجھے بتا دیں. میں نے تو رحمت کائنات سمجھ گئے نا, جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ لگایا کہ یہ چیزیں نہ ہوں, اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. عوام نے 100% عوام نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے پنجاب CCD پولیس. تو یہ بینر لگے ہیں, اور کوئی ایسی خرافات نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کل پہلی مرتبہ جلوس یہاں سے گزرا جس کوئی خرافات نہیں تھی, امن و امان رہا ہے ویسے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اب میری ذات کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی. میں اس کا اپنا فنڈامنٹل رائٹس استعمال کروں گا, اور میں قانونی کارروائی بھی کروں گا. اچھا, DSP صاحب کے خلاف قانونی کارروائی بالکل کریں گے. میں پاکستان کا شہری ہوں, میں ٹیکس پیڈ ہوں, سمجھ گئے نا, میں ایک ذمہ دار شہری ہوں یہاں کا. تو اس لیے میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا, یہ اس چیز کو ایکسکیوز کریں گے کہ انہوں نے غلط کیا میرے ساتھ یہ والا. تو SHO صاحب کے خلاف بھی ہے؟ بالکل ہے, کریں گے. دونوں موجود ہیں یہاں پر. آپ بتائیں, میرا ریکارڈ دیکھیں نا, میری 60 سالہ زندگی کو ریکارڈ دیکھ لیں کہ اگر میری زندگی میں کوئی جھول ہے, تو میں مجرم ہوں. یہ لوگ بیٹھے ہیں 60 سال سے مجھے جانتے ہیں. میں نے کوئی ایسا زندگی میں کام نہیں کیا جس سے کوئی معاملہ خراب ہو. ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی. عظمت صاحب کا یہ کہنا ہے اور ان کا ارادہ, DSP صاحب, SHO صاحب, آپ ذرا تگڑے ہو جائیں, کیونکہ عظمت صاحب نے آپ کو اب عدالت لے کے جانا ہے. آپ کی پرمیشن سے بینرز لگے ہیں, لیکن جیسے ہی معاملہ وائرل ہوتا ہے, اعلیٰ حکام کی نظر میں آتا ہے, تو فوری طور پر آپ کی جانب سے عظمت صاحب کے بقول ایک تحریری بیان آپ انہیں دیتے ہیں کہ آپ یہ بیان بول دیں, اور یہ کہہ کے آپ نے یہ بیان ریکارڈ کروایا کہ یہ صرف اعلیٰ افسران تک پہنچانا ہے. لیکن اس کے بعد وہ ہم نے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی دیکھا, ٹی وی پر بھی دیکھا. ناظرین, آپ نے اپنے کمنٹس میں بتانا ہے کہ عظمت صاحب کی نیت کیسی تھی. بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے کل کا دن گزرتا ہوا دیکھا, امن و امان رہا, فیملیز بھی بڑے اچھے انداز سے باہر نکلیں. ان کی نیت صاف سی. اپنے کمنٹس میں بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.